औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और मुझे देख रहे हैं आप इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, ऐसी चीज़ें जो कुछ आप तक पहुंच चुकी हैं और उसका पस मंज़र आपके इल्म में नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पस मंज़र में और वो सिरे से आप तक पहुंची नहीं हैं, और एक इंतहाई अहम खबर भी आप तक आज एक्सक्लूसिव में लेके आनी है मैंने, वो भी आपके सामने रखनी है। आज के जो बहुत सारे नुकात हैं उनमें से एक नुकता ये था, किसी दोस्त ने मुझे कल मैसेज किया, उसने कहा जी कि एक बात बहुत क्लियर है कि ये जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान साहब का, इसको लेके इंडियन मीडिया बड़ा एक्साइटेड है, बड़ा पुरजोश है, बहुत खुश है और वो बहुत कवरेज दे रहे हैं इससे। तो इसकी क्या वजह है? क्या यही वजह है जो बयान की थी कि इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च जो है वो मखसूस एक हल्के के खिलाफ है, एक इदारे के खिलाफ है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। और चूंकि भारत तो हर सूरत चाहता है कि पाकिस्तान की फौज की बदनामी हो, पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जा सके, उसका मोरल डाउन किया जा सके और पब्लिक में उसकी इज्जत और तौकीर को में कमी लाई जा सके। तो क्या भारतीय मीडिया इसलिए खुश है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के नतीजे में फौज जो है वो उसका मोरल डाउन होगा, उसकी इज्जत और तौकीर में कमी आएगी और उसके रोब और दबदबे में कमी आएगी? एक तो ये बात मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब, जितना मैं मुहिब वतन हूँ, जितने आप मुहिब वतन हैं, उससे कहीं ज्यादा मुहिब वतन है इमरान खान साहब। मैं तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब पाक फौज को किसी भी सूरत कमजोर करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अहदाफ में ये शामिल है तो ये बात इंतहाई तशवीशनाक है। और जाहिर है कि जो इदारे उन्हें देख रहे हैं उनके यकीनी तौर पर इल्म में होगा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जो लॉन्ग मार्च है, जिसको उन्होंने हकीकी आज़ादी का लॉन्ग मार्च करार दिया है, इसमें कहीं भी इसका इश्तबा नहीं होना चाहिए, ना होगा कि वो पाक फौज के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं या पाक फौज को उसका मोरल डाउन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर इस खबर में कोई सदाकत है तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस वक्त तक कीमती इंसानी जिंदगियां निकल चुका है। गुजरांवाला की हदूद में दाखिल होते ही सबसे पहले जैसे ही गुजरांवाला की हदूद में इमरान खान साहब का काफिला दाखिल हुआ तो सदफ नईम की हलाकत हुई। एक जो रिपोर्टिंग कर रही थी अपने टीवी चैनल के लिए, एक बहुत मुतहर्रिक खातून, एक कमिटेड जर्नलिस्ट, उनकी डेथ हो जाती है। फिर इमरान खान साहब जब गुजरांवाला में आते हैं, यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी जख्मी हुए, लेकिन उनके सर पे लगने वाली मामूली चोट थी। वो ऊपर जो ब्रिज था उसके साथ उनका सर टकराया था, तो बड़ी मामूली चोट थी। और फिर कल खबरें आई कि एक शख्स जो है वो भी अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। उससे पहले इसी लॉन्ग मार्च की हिफाजत करते हुए एक पुलिस एहलकार हार्ट अटैक से उसकी जान भी गई। और आज इमरान खान साहब जब उन्होंने आज के दिन अपने लॉन्ग मार्च का आगाज किया पिंडी बाईपास से, लोहियांवाला बाईपास से, तो उनका जो स्पीकर्स वाला कंटेनर था उसके साथ एक मोटरसाइकिल टकराई है। मोटरसाइकिल दूसरी साइड से आ रही थी और कंटेनर उसके मुखालिफ सम से आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे में टकराए और 14 साल का एक नौजवान बच्चा जो है, सुनने में आ रहा है कि वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है। अगर ऐसी बात है तो इंतहाई तशवीशनाक बात। और जिस किसी ने भी ये सारा कहा था, और उसके बाद शेर रशीद साहब ने कहा, फिर फैसल वाडा साहब ने कहा, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च बहुत ज्यादा खूनी साबित होने वाला है। तो अभी तो इस लॉन्ग मार्च को राणा सनाउल्लाह एंड कंपनी और मौजूदा हुकूमत ने बहुत लाइट लिया हुआ है। उनके नजदीक तो ये चंद सौ और चंद हजार लोगों का खेल है। इमरान खान साहब को हर रोज वापस जाना पड़ता है लाहौर, क्योंकि वो मतलूबा तादाद इकट्ठी करने में नाकाम हो गए हैं। गुजरांवाला में एक बड़ी तादाद ने इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया और गुजरांवाला का जो 7-8 किलोमीटर का बाईपास के अंदर अंदर का रकबा है उसमें उन्होंने भरपूर इमरान खान साहब का साथ दिया। और बहुत सारी रिपोर्ट थी कि 25-30 हजार के लगभग लोग जो है इमरान खान साहब के काफिले के साथ है। तो ये बड़ी अच्छी तादाद थी, लेकिन राणा सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो इस तादाद को बहुत कम बता रहे थे। उनके नजदीक ये बहुत 10 हजार से भी कम लोग थे जो इमरान खान साहब के साथ है, बल्कि उन्होंने तो 4-5 हजार भी कह दिया। लेकिन बिलाशुबा इमरान खान साहब का गुजरांवाला में एक असर और रसूख है। गुजरांवाला के अवाम उन्हें बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो गुजरांवाला डेफिनेटली वो 25 से 30 हजार लोग यकीनी तौर पर थे जिनका दावा किया गया। जो सरकारी रिपोर्ट्स आई उसमें भी 25 से 30 हजार लोग बताए गए कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में गुजरांवाला से जो ताल्लुक रखने वाले लोग थे उनकी तादाद 25 से 30 हजार थी। तो गोया कि गुजरांवाला के अवाम ने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को खूब पजीराई बख्शी है। इमरान खान साहब के इस बयानिए को हकीकी
حقیقی آزادی والے بیانیے کو عوام نے خوب پذیرائی بخشی گجرانوالہ کے لوگوں نے، تو یہ ایک اچھا لانگ مارچ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسلم لیگ کے لوگوں نے اس کو بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے 4 دن سے گجرانوالہ کے شہریوں کو یہ رگلمال بنایا ہوا ہے، وہ گجرانوالہ کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ تو گجرانوالہ سے نکلے آج تو عمران خان صاحب گکھڑ جا کے آج کے لانگ مارچ کا اختتام کریں گے، اور جو اگلی صبح وہ گکھڑ سے لانگ مارچ کا آغاز کر کے تو لگتا ہے کہ وزیر آباد جائیں گے اور پھر گجرات کے حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ پچھلے 5 دن سے یہ جاری ہونے والا جاری شدہ جو لانگ مارچ ہے یہ ابھی تک گجرات نہیں پہنچا، اور عمران خان صاحب کس کال کا انتظار کر رہے ہیں جو آج ایکسکلوزیو ہے۔ عمران خان صاحب کو انتظار ہے ایک کال کا کہ وہ کال آئے اور اس کے بعد وہ اپنا لانگ مارچ ختم کر کے لاہور واپس چلے جائیں اور لاہور سے پھر اسلام آباد چلے جائیں، لیکن وہ کال آ کیوں نہیں رہی اور اس کال کے آنے میں تاخیر کیا ہے، اس پہ آج بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں کہ کیا عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اگر وہ کال نہیں آتی تو کیا اسلام آباد میں داخل ہو پائے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور میں نے پہلے 3 دن سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ 4 دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نہ تو خود اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اور نہ ہی حکومت کی یہ منصوبہ بندی ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ جہلم سے پہلے ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو اور انہیں اسلام آباد نہ جانا پڑے۔ حکومت نے پوری تیاریاں کر رکھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں بیجنگ کے 2 روزہ دورے پر چین چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ اگر شہباز شریف اس کی وجہ سے پریشان ہوتے اور وہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو خطرہ سمجھ رہے ہوتے، انہیں رتی برابر یقین ہوتا کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کے حدود میں داخل ہو سکتا ہے اور ان کی حکومت گرائی جا سکتی ہے، تو وہ قطعی طور پر 2 روزہ دورے پر بیجنگ نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کو محفوظ سمجھتے ہیں، ان کا پایا تخت جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا دارالخلافہ میرے بعد بھی اتنا ہی محفوظ ہے۔ رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں نے انہیں کیا شیورٹی دی ہے، کیا گارنٹی دی ہے، اور ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق شہباز شریف صاحب کا اطمینان بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگا۔ اس وقت اسلام آباد کی صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کی وہ سڑکیں جن سے اس لانگ مارچ نے گزرنا ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہاں پر وہ شاہراہیں جہاں سے یہ لانگ مارچ گزرنا ہے ان شاہراہوں کو حتمی طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے کہ وہاں سے لانگ مارچ گزرے۔ سڑکوں پر 6 انچ کے قریب جو ہے وہ شیشہ جو ہے اس کو اس انداز سے بکھیرا گیا ہے کہ اسے ہٹایا نہ جا سکے، اس پہ تارکول ڈال دی گئی ہے، اور وہ انتہائی خطرناک ہے کہ اس پہ سے نہ پیدل گزرا جا سکتا ہے نہ ہی گاڑیاں اس پر سے گزر سکتی ہیں۔ تو اسلام آباد کو اپنے طور پر شہباز شریف صاحب نے اور موجودہ حکومت نے اس حد تک ناقابل تسخیر بنا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اگر اسلام آباد داخل ہوتا ہے تو پھر بھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے لانگ مارچ کو لے کر اور ان کے سابق جو وعدے تھے کہ انہیں کیوں اجازت نہیں دی گئی، ان پر ایک تفصیلی بحث ہوئی عدالت میں۔ عمران خان صاحب کے جو وکلاء تھے انہوں نے دلائل دیے، اور عدالت نے استفسار کیا کہ عمران خان صاحب نے پچھلی مرتبہ کیا کیا وائلیشنز کی تھی اور انتظامیہ کو کیا تحفظات ہیں۔ امید تو کی جا سکتی ہے کہ چونکہ یہ آزادی رائے کا دور ہے، عدالت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو تو کسی حد تک آزادی دے دے گی کہ وہ اسلام آباد میں داخل ہوں اور لانگ مارچ وہاں جائے اور پھر وہ اپنے لوگوں سے وہاں پہ خطاب کریں، لیکن میرے خیال میں اسلام آباد اور ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ عمران خان صاحب ایک لمبے عرصے کے لیے، 1 ہفتے 10 دن کے لیے وہاں کے لوگوں کی زندگی کو مفلوج کر دیں، اس میں تعطل ڈال دیں، جیسا کہ پچھلی حکومت میں جناب نواز شریف صاحب کی حکومت میں عمران خان صاحب نے 100 دن سے زیادہ کا دھرنا دیا تھا ڈی چوک میں، اور وہاں اپنے کزن کے ساتھ یعنی کہ ڈاکٹر طاہر القادری جن کو سیاسی کزن کہا تھا، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے 100 سے زیادہ دن کا دھرنا دیا تھا، جس کا اختتام جو ہے وہ کوئی خوشگوار نہیں تھا۔ پشاور کا سانحہ ہوا ایک اسکول کا، اور وہاں پر بہت سارے بچوں کی شہادت ہوئی، اور عمران خان صاحب اس کو جواز بنا کے پھر وہاں سے نکل آئے تھے، اور جو ان کے اہداف تھے وہ بھی انہوں نے حاصل نہیں کیے تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا دھرنا تھا، ایک بڑا دھرنا، بہت بڑا دھرنا، لیکن وہ بے نتیجہ ختم ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو یادیں ہیں سانحہ پشاور کی وہ کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں۔ اس کی پلی لے کر اس کو جواز بنا کر عمران خان صاحب نے یہ دھرنا ختم کر دیا تھا، اور اس سے کئی دن پہلے ان کے جو سیاسی کزن تھے وہ اپنا راستہ بدل چکے تھے، انہوں نے راتوں رات عمران خان صاحب کو بتائے بغیر دھرنا ختم کر دیا تھا، انہوں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ دھرنا ختم کر کے وہاں سے اپنے 20-25 ہزار جو لوگ تھے ان کے ساتھ، جس کو حکومت نے 10-15 ہزار کہا، ان کو لے کے وہ
वहाँ से रवाना हो गए थे। तो क्या इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होता है? अगर दाखिल होता है तो क्या इस दफ़ा वो अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लेंगे? इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च जो है उसमें एक ही दावा किया गया है, एक ही नारा है कि हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब, और जो जहाँ से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया कि सचमुच वो आर्मी से जो कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप है, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चलने दी जा रही, आप इक़्तिदार में आते हैं सियासतदान, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 3.5 पौने 4 साल जो है वो आज़ादी से हुकूमत नहीं करने दी गई। शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, मुझे हुकूमत नहीं कर। तो क्या वाक़यातन इमरान खान साहब जिसे हकीकी आज़ादी का नाम दे रहे, क्या ये पाकिस्तान आर्मी से और उस डिक्टेटरशिप से आज़ादी का नाम है, उसके लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है? तो गोया कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये डेफिनेटली ये एक इदारे के खिलाफ लॉन्ग मार्च है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, हमारी अफवाज के खिलाफ लॉन्ग मार्च है। तो अगर ऐसी सूरत है तो फिर जो आज एक्सक्लूसिव है, इमरान खान साहब जिस फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं और जिसके लिए जनाब आरिफ अलवी साहब को मैंडेट दिया गया है, जनाब परवेज़ इलाही साहब सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो टेलीफोन कॉल इमरान खान साहब को आ जाए। उन लोगों की कॉल जिन्हें इमरान खान साहब ने कहा था, बार बार कहा कि आपने न्यूट्रल रहना है। इमरान खान साहब समझते कि अगर ये लोग न्यूट्रल रहते हैं तो फिर पाकिस्तान की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत मुझे इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी पर बड़ा नाज है, बड़ा घुमंड है, बड़ा फख्र है। इमरान साहब को इस बात पे बड़ा इस वक्त घुमंड है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े हैं, उनके नैरेटिव के साथ खड़े हैं, उनके बयानिए के साथ खड़े हैं, उनका साथ दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक ख़त लहराया और कहा साइफर वाले मामले में कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरी हुकूमत को, इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका ने साजिश किया मेरी हुकूमत को गिराने में, और यहाँ पे फ़ौज ने और अदलिया ने और सब ने सियासतदानों का साथ दिया है और यूँ मेरी हुकूमत गिरा दी गई है। तो आज देखना यह है कि इमरान खान साहब को जिस कॉल का इंतज़ार है वो कब कॉल आती है। इमरान खान साहब ये समझ रहे थे कि वो कॉल गुजरांवाला पहुंचने से पहले आ जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब आज गुजरांवाला से रुखसत होने वाले हैं। आज वो गखड़ जाके अपनी इख्तितामी तकरीर करेंगे और उसके बाद कल सुबह का जब सूरज तुलू होगा, अगर इमरान खान साहब को आज भी कॉल नहीं आती तो फिर इमरान खान साहब को फिर गखड़ से आगे का सफ़र जारी रखना पड़ेगा। मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताया था, उससे पहले भी बताया कि नवाज शरीफ साहब ने अपने हुकूमती अहदेदारान को, शहबाज शरीफ साहब को सख्ती से मना कर दिया है कि आपने किसी सूरत भी इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने और कोई मामला तय नहीं करना। इमरान खान साहब के साथ तकरीबन मामला तय हो गया था 6 माह में इलेक्शन का, लेकिन नवाज शरीफ साहब से जब हतमी मंजूरी मांगी गई तो नवाज शरीफ साहब ने सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, 6 माह की, 8 माह की, 10 माह की। इंतखाबात अपने वक्त मुकर्रर पर होंगे, यानी कि अगस्त सितंबर तक ये हुकूमतें चलेंगी जो इत्तेहादी हुकूमत है, और उसके बाद एक निगरान सेटअप बनाया जाएगा जो 90 दिन के अंदर आईनी मुद्दत में इंतखाबात करवाने का पाबंद होगा। उससे पहले इमरान खान साहब को किसी किस्म की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो इमरान खान साहब अपने काफिले को उन्होंने इतना सुस्त क्यों रखा है, इस पर मैंने 2 जुमले बोलने थे, इसी के लिए आज के इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में आपको ज़हमत दी है। इमरान खान साहब किसी सूरत भी इस्लामाबाद दाखिल होना नहीं चाहते। इमरान खान साहब अपनी पार्टी वर्कर्स को उन सौबतों से बचाना चाहते हैं, मौसमी असरात से बचाना चाहते हैं, और उन्हें वो तवील मुद्दत के लिए इस्लामाबाद में किसी चौक में, किसी पार्क में नहीं रखना चाहते। इमरान खान साहब समझते हैं कि हालात ऐसे नहीं हैं कि तवील मुद्दत के लिए जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त, हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती कि एक लंबे अरसे के लिए मुल्क को उसका कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया जाए। तो इमरान खान साहब जिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं उस कॉल में अब रुकावट क्या है, इस पे बात करनी थी। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज कर दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब तो किसी सूरत भी इमरान खान साहब से किसी सूरत कोई मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान को किसी किस्म की मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है, किसी किस्म का एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब के कहे पे उन्हें 6 माह की मुद्दत या 4 माह की मुद्दत दी जाती है या 8 माह की मुद्दत दी जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने इमरान खान से शिकस्त तस्लीम कर लिया, उनके मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। दूसरी तरफ इमरान खान जिस फोन का इंतजार कर रहे हैं कि वो मुक़्तदर ताकतें जो पाकिस्तान में हमेशा अपना किरदार अदा करती हैं इस ऐसे मौके पर, तो वो मुझे फ़ोन करके वो अपना पहले तो किरदार अदा करें, ऐसी राह हमवार करें कि इमरान खान साहब के मुतालबे को मान लिया जाए और उन्हें कहा जाए कि आप लॉन्ग मार्च ना करें और आपका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। ऐसा फ़ोन क्यों नहीं आ रहा और क्या इमरान खान साहब को वो फ़ोन आ सकता है? तो मोहतरम नाजरीन, मैं दोबारा से बता दूं, हर चंद के मैं बार बार कह चुका हूं कि इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च जो है वो जेहलम जाके इख्तिताम पजीर होने वाला है, लेकिन किसी भी बड़ी कुव्वत ने
وہ لوگ جن کو عمران خان صاحب نے نیوٹرل کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، اب وہ واقعتاً نیوٹرل ہو چکے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کال نہیں کرنی. یہ کال نہ کرنے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب عمران خان صاحب نے 2 نمبر بلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. انہوں نے پشاور پریس کانفرنس میں بیٹھ کر کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ میں نے یہ نمبر بلاک کر دی ہیں اور اب میں نے ان پہ نہ کال کرنی ہے نہ ان کی کال سننی ہے. تو اس کے بعد آج تک عمران خان صاحب ترس رہے ہیں کہ اس نمبر سے مجھے کال آئے اور وہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے اور یوں الیکشن آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے یا 6 ماہ میں ہوں گے یا جب بھی ہوں گے. لیکن ایسی کوئی کال نہ آئی ہے. اور ایک ادریس ناز ایکسکلوزیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسی کوئی کال نہیں کی جائے گی، انہیں کوئی ایسی بشارت نہیں سنائی جائے گی، ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے لہٰذا آپ اطمینان سے اپنے گھر بیٹھیے، آپ الیکشن کمپین کیجیے اور اگلے 4-6 ماہ میں الیکشن ہونے والے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، یہ تو عمران خان صاحب پر ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں. لیکن لانگ مارچ کا عمران خان صاحب نے دیکھ لیا کہ وہ بہت بڑی تعداد جو عمران خان صاحب کے ذہن میں تھا کہ میں لاکھوں لوگ نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی 10 لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے. جب عمران خان صاحب کا یہ لانگ مارچ لبرٹی چوک سے نکلا تو ڈیفینیٹلی اس میں لاہور کے لوگوں نے بڑے پرجوش انداز سے عمران خان صاحب کو رخصت کیا. شاہدرہ پہلی ان کا پڑاؤ تھا. شاہدرہ تک لاہوریوں نے عمران خان صاحب کا بھرپور ساتھ دیا اور ایک بڑی تعداد تھی جو عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے ساتھ تھی. لیکن پہلے ہی دن جب عمران خان صاحب نے شاہدرہ کے مقام پر اپنے لانگ مارچ کا اختتام کیا تو اس کے بعد وہ لوگ جو لانگ مارچ کا حصہ تھے اگلے دن وہ لانگ مارچ کا حصہ نہ بنے اور یوں عمران خان صاحب کو تھوڑے لوگوں کے ساتھ آگے موو کرنا پڑا. وہ جو عمران خان صاحب کی سوچ تھی کہ میرے ساتھ لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوگا اور جب میں اسلام آباد کی طرف موو کروں گا تو حکومت گھبرا جائے گی، اسٹیبلشمنٹ گھبرا جائے گی اور یوں میرا مطالبہ تسلیم کر لیا جائے گا. اور گجرانوالہ میں داخلے سے پہلے عمران خان صاحب نے اپنی اس لانگ مارچ کو جو 4 5 6 7 دن کا لانگ مارچ تھا اسے اب 15 دن پہ شاید لے گئے ہیں عمران خان صاحب. اور انہیں یہی ہے کہ کسی بھی وقت گھبرا کر یا ان کے اعصاب تھک جائیں. لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے اگر یہ 15-20 دن کا بھی ہو جاتا ہے تو خان صاحب کے اور ان کے کارکنوں کے اعصاب جواب دینے چاہیے. ہم لوگوں نے خان صاحب کے مطالبے کو تسلیم نہیں کرنا. تو عمران خان صاحب جس کا اب لانگ مارچ 1 ہفتے پر محیط ہو گیا ہے اور تقریباً 1 ہفتے میں عمران خان صاحب گجرانوالہ کی حدود سے باہر نہیں نکل پائے. تو یہ تو 65 کلومیٹر کا سفر ہے، 70 کلومیٹر کا سفر ہے لاہور سے یہاں تک کا. عمران خان صاحب 60-70 کلومیٹر کا سفر انہوں نے 5 دن میں طے کیا ہے. تو کیا آنے والے دنوں میں جو اسلام آباد کا باقی 250 کلومیٹر کا سفر ہے کیا عمران خان صاحب وہ 1 دن میں کر لیں گے، 2 دن میں کر لیں گے؟ تو گویا یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا، جو طے کیا تھا کہ وہ 5 یا 6 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوں گے، لگ نہیں رہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اتنی جلدی اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اور عمران خان صاحب دوسری طرف جو میں نے عرض کیا کہ عمران خان صاحب جس کال کے منتظر ہیں کہ وہ میرے فون پہ وہ کال آئے، شاہ محمود قریشی صاحب کے فون پہ کال آئے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے گزارش کی جائے کہ خان صاحب سے بات کروا دیں. تو ایسا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسا کوئی امکان نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے فون پر یا عمران خان صاحب کے فون پر ایسی کوئی کال آنے والی نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ خان صاحب آپ اطمینان سے گھر جائیے، آپ کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے اور ہم آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں آپ کی مرضی کے مطابق اگلے 4 سے 6 ماہ میں ہو جائیں گے. تو یوں اب نہیں لگ رہا، حکومت کا اطمینان بتا رہا ہے کہ انہیں بھی یہ گارنٹی دی گئی ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑے اجلاس میں جب بات چل نکلی تھی کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے مستحکم کیا جا سکتا ہے تو وہاں اسحاق ڈار صاحب نے 6 ماہ کی مہلت مانگی تھی اور انہیں کہا گیا تھا کہ 6 ماہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. بہت ساری کڑیاں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اگلے 6 سے 7 ماہ اس حکومت کو بالکل ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. یہ حکومت اسی طرح چلتی رہے گی کیونکہ IMF کی جو ہم نے اب جو انسٹالمنٹ دینی ہے، اپنے قرضوں کی جو واپسی کرنی ہے وہ بہت مشکل مرحلہ ہے. شہباز شریف صاحب اس سلسلے میں بہت سارے ملکوں کا دورہ کرنے والے ہیں. IMF سے جو پیسے ملنے والے ہیں اور جو ہم نے قسطیں دینی ہیں وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حکومت کو کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے، اس سے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. عمران خان صاحب اس بات کو سمجھ نہیں رہے. اس موقع پر، اس نازک موقع پر وہ حقیقی آزادی مارچ کو لے کر اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اسے مزید کسی بحران میں نہ دھکیلا جائے، اسے کسی مزید بحران کا شکار نہ کیا جائے. تو یوں ایک طرح سے اسلام آباد میں بہت اطمینان ہے اور شہباز شریف صاحب
इसीलिए दौरे पर चले गए हैं कि उन्हें पूरा इत्मीनान है कि खान साहब जो हैं, वैसे तो 2 रोज़ा दौरा है, वो खान साहब तो तब गुजरात भी क्रॉस नहीं किया होगा जब शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, लेकिन उनका इत्मीनान बता रहा है कि वो बिल्कुल भी इस लॉन्ग मार्च को, उन्हें यकीन दिलाया गया है कि ये लॉन्ग मार्च आपकी हुकूमत को बिल्कुल भी हला भी नहीं सकेगा, ख़त्म करना तो बड़ी दूर की बात है। तो आज के इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में मैंने आपके लिए एक्सक्लूसिव ये था कि खान साहब जिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, उन ताकतों ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को वो कॉल नहीं आएगी और कभी नहीं आएगी। याद रखिएगा, इससे पहले भी 2 लोगों के जरिए जब जनरल बाजवा साहब से इमरान खान साहब ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, एक मुलाकात चाही थी कि मैं आपसे तफसीली एक मुलाकात चाहता हूँ, मैं कुछ हतमी बातें आपसे करना चाहता हूँ, तो उसके बाद उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया था। उन्हें कहा था कि अब ये मुलाकात नवंबर के बाद होगी। मतलब ये कि नवंबर में मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, तो रिटायरमेंट के बाद जब मेरे पास बड़ी फुर्सत होगी तो आप किसी भी गाफ क्लब में आ जाइएगा, वहाँ बैठ के कॉफ़ी भी पियेंगे और गा भी खेलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को तो उस 4 स्टार जनरल से मुलाकात करनी थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करनी थी, जो कुछ श्योरिटीज करे, कुछ गारंटीज करे। तो यूँ जनरल बाजवा साहब ने किसी किस्म की भी श्योरिटी और गारंटी देने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब को अब समझ लेना चाहिए कि इन पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है। जिन नंबर्स को उन्होंने ब्लॉक किया था, उन नंबर से अब उनको कॉल नहीं आने वाली। अब दरमियान का रास्ता कैसे है, ये सोचने की जिम्मेदारी इमरान खान साहब के कंधों पर है, ये सोचने की जिम्मेदारी अब आरिफ अलवी साहब के कंधों पर है। और परवेज इलाही साहब किसी सूरत भी नहीं चाहते कि वो भी मियाद पूरी किए बगैर इक़्तिदार से अलग हो जाएं। वो भी चाहते हैं कि उन्हें अगर ये 7-8 माह मिल जाते हैं तो वो ऐसी ग्राउंड बना जाएंगे कि काफ लीग के उम्मीदवार जो हैं वो कम अज कम जो उन्होंने गुजरात डिवीजन बनाया है और जहां जहां उनका असर रसूख है वहां से कम वो जीत जाएं। तो परवेज इलाही साहब भी नहीं चाहते, इमरान खान साहब का साथ तो वो दे रहे हैं इस लॉन्ग मार्च का, लेकिन परवेज इलाही साहब भी नहीं चाहते कि वक्त से पहले इंतखाबात हों। उन्हें भी 8-9 माह चाहिए इस सारे के लिए। वो अभी उन्हें 50 दिन हुए हैं बरसर इक़्तिदार आए हुए। तो परवेज इलाही साहब ये समझते हैं कि अभी तो मुझे 2 माह नहीं हुए, तो वो किसी सूरत भी इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बीच बचाव हो जाए और हालात ऐसे ना बने कि किसी के हाथ कुछ ना आए। तो आरिफ अलवी साहब, परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के जो हमदर्द लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को वो कॉल आ जाए। लेकिन मैं अपने नाजरीन को पूरी तयक्कुन के साथ ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को वो कॉल नहीं आने वाली। अब इन्होंने फैसला लेना है कि सचमुच वो इस्लामाबाद जाते हैं, जिसका कि मुझे तो बिल्कुल भी कतई तौर पर यकीन नहीं है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में एंटर होंगे। इमरान खान साहब चाहते हैं उससे पहले उनकी जान छूट जाए। जो उन्होंने स्टेप लिया है, उन्होंने सोच रखा था कि मेरे साथ लाखों का मजमा होगा, मेरे साथ लाखों लोग होंगे, जब वो निकलेंगे लाहौर से तो लोग बुखला जाएंगे और वो फैसला लेने वाले जो कुव्वतें हैं वो फौरी तौर पर फैसला कर लेंगे कि इमरान खान साहब को इनके रास्ते की रुकावट नहीं बनना, इमरान खान साहब को फौरी तौर पर इनके मुतालबा तस्लीम कर लें। लेकिन ऐसी सूरत हाल है नाज़रीन, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब हुकूमत को या उन इदारों को जिनको ललकार रहे थे उनको बौखलाहट का शिकार करने में कतई तौर पर नाकाम हो गए हैं। जितने लोग इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में हैं, इससे वो लोग बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल नहीं बौखलाहट का शिकार हुए और उन्होंने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, इमरान खान साहब ने जो करना है कर लें, हमने इमरान खान साहब के मुतालबात को तस्लीम नहीं करना। अब पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने हकीकी आज़ादी के मार्च का हिस्सा बनना है। भारतीय मीडिया इस पर बहुत खुश है, वो चाहता है कि इमरान खान साहब धुआंधार तकरीरें करें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और पाकिस्तान आर्मी का मोरल डाउन हो। आप सब पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बन के सोचना है और देखना है कि भारत इतनी खुशियां क्यों मना रहा है, वो इस लॉन्ग मार्च से इतना खुश क्यों है। अगर कहीं ना कहीं इससे भारत खुश है, और जो इल्जामात मुस्लिम लीग नून ने लगाए, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बहुत सारी फंडिंग की है इस मार्च के लिए वगैरह वगैरह, मैं तो वो बात भी नहीं करना चाहता था कि भारत की किसी भी तंजीम ने उस पर फंडिंग की है। भारत के सरमायाकारों ने इस पर सरमायाकारी है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये करोड़ों से निकलकर अरबों रुपए का लॉन्ग मार्च है। एक एक शहर में करोड़ों रुपए खर्च आ रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मुकामी पार्टी के जो लोग हैं, जैसे गुजरांवाला में मुकामी तौर पर मुकामी क़यादत ने उस पर पैसे खर्च किए, लोगों को खाना वाना दिया और उसका इस्तेकबाल किया। मैं नहीं समझता कि इंडिया से पैसे आए होंगे, लेकिन खैर ये तो मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम है, मेरा इल्ज़ाम नहीं है। तो भारत का मीडिया जो इतना खुश है, हमें सोचना होगा पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चाहते हुए या ना चाहते हुए भारत की उस एजेंडे का हिस्सा बन रहे हों जिसकी वो तकमील चाहता है।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.